अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। जैसे कि आपको पता है कि जस्टिस फॉर अनीस, इस हवाले से बहुत सी रिपोर्टिंग मैंने पहले भी की और आज भी ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपके साथ जनाब व्लॉग बना रही हूं, जो कि आप लोग देखेंगे। और तमाम लोग आप जो जानना चाहते थे जस्टिस फॉर अनीस कत्ल केस कहां तक पहुंचा, इस हवाले से आपको दूंगी मैं आज सारी की सारी डिटेल्स, जो कि लास्ट हियरिंग के ऊपर हुई है। 2 दिन पहले एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हियरिंग, जिसका मुल्जिम पार्टी को और मुद्दई पार्टी को बड़ा शिद्दत से इंतजार था कि इस हेयरिंग में क्या होता है, किसको रिलीफ मिलता है, क्या बनता है, ये सब जानना चाहते थे। और आप लोग भी इनबॉक्स में पर्सनली मुझे कमेंट्स करके ये जानना चाहते थे। तो वो तमाम डिटेल्स जो है मैं लेकर आज जनाब व्लॉग में आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर ये है कि आपको पता है कि अनीला, जो कि इस केस में मरकजी मुल्जिमा है, लेकिन अपने आप को मरकजी मुल्जिमा मानने को किसी तौर पर तैयार नहीं है। और इसके लिए वो जितनी भी जगह पर एप्लीकेशंस दे सकती थी, जितनी भी जगह पर वो सिंपैथी हासिल करने की कोशिश कर रही है, हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, वो सब मैंने आपको अपने हर व्लॉग में डिटेल के साथ साथ बताया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस हेयरिंग पर क्या हुआ। इस हेयरिंग पर एक अनोखी चीज देखी गई, वो ये कि हम देखते थे कि अनीला का वकील आया, दूसरी तरफ से नोमान की फैमिली का वकील आया, तो जाहिर एक पहचान हो जाती है आपको। लेकिन इस मर्तबा अनीला का जो वकील आया है वो वकील नहीं था जिसने स्टार्ट से इस केस को प्रोसीड किया है। इस मर्तबा अनीला का जो वकील आया है वो चेंज था। अब ये नया वकील कौन है और इसका क्या बैकग्राउंड है, ये कुछ मैं आपके साथ जरा डिटेल के साथ अभी शेयर करूंगी। सिंपल वर्ड, तगड़ा वकील है। हम देखते हैं कि बार में सदर कौन रहा। अच्छा, बार का सदर ये है। इस सदर के चैम्बर में कौन कौन सा वकील बैठता है? ओके, ये 8-9 वकील बैठते हैं। इट मींस कि वो तगड़े वकील होते हैं। लॉर्ड्स ने अपने अपने चैम्बर्स बना रखे हैं, लॉर्ड्स के अपने अपने वकुला होते हैं, वो वकुला जो होते हैं वो तगड़े होते हैं। तो इसी तरह से अनीला की फैमिली ने इस मर्तबा जो वकील चूज किया है, जो पेश हुआ था, वो बहुत तगड़ा वकील था। अब आपको बताऊं कि वकील हायर हो गया और फिर से वही सिलसिला है, पेशी पेशी और पेशी। अब इस मर्तबा 2 दिन पहले जो हेयरिंग हुई, उसमें वकील साहब पेश नहीं हुए। अब वकील साहब नहीं पेश हुए, ये तो हम अक्सर औकात सुनते हैं, लेकिन जिनका केस होता है, जो मुद्दई पार्टी होती है, उसको बड़ा शिद्दत से इंतजार होता है कि वकील आएंगे, दलाइल देंगे, फैसला होगा, हमें इंसाफ मिलेगा। अब वकील साहब पेश नहीं हुए और वकील साहब का जो एसोसिएट है वो वहां पर पेश हुआ और पेश होकर उसने जज साहब के आगे ये रिक्वेस्ट की कि वकील साहब की फैमिली में कोई फौतगी हो गई है, उन्हें वहां जाना पड़ गया है, जिसकी वजह से वकील साहब यहाँ पर आज हेयरिंग में आपके सामने पेश नहीं हुए। बराए मेहरबानी हमें तारीख दे दी जाए ताकि वकील साहब जब अपनी फौतगी वाले घर से, साहिवाल से वापस आएंगे, तो फिर वो उस हेयरिंग के ऊपर आपके सामने पेश हो जाएंगे। एसोसिएट ने ये दरखास्त जो है ये की है जज साहब के सामने। अब जज साहब ने क्या कहा इस पर, मैं वो आपको बता दूं। जज साहब ने कहा कि ये कोई रीजनेबल रीजन नहीं है आपका। मेरी फैमिली में भी कल रात को डेथ हुई है और आज मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। जाहिर है लोगों ने आना था, डेट्स मुख्तलिफ थी, उन डेट्स को मैंने देखना है, वकुला के दलाइल मैंने सुनने हैं। तो मेरी फैमिली में भी कल रात को डेथ हुई थी, लेकिन मैं आज फिर भी आया हुआ हूँ। तो ये कोई वैलिड रीजन नहीं मुझे आपने बताई वकील साहब की। ये जिंदगी और मौत ये साथ साथ चलता रहता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने काम को डिस्टर्ब कर लें। तो फिर उनका आना यहाँ पर बनता था और आज मैं पूरे इस जहन के साथ आया हूँ कि मैंने इस केस का फैसला देना था। अब जब वकील साहब ही नहीं आए, मैंने उनके दलाइल ही नहीं सुने हैं, तो मैं कैसे फैसला दे सकता हूँ? ऑलरेडी ये केस बहुत ज्यादा डिले हो चुका है, तारीख पर तारीख हो चुकी है। 302 का ये केस है, कोई छोटा मोटा केस नहीं है और आप लोग इसको मजीद लेट से लेट कर रहे हैं। मैंने पहले भी इस केस का वतीरा यह देखा है कि ये लोग बार बार तारीख पर तारीख मांगते हैं। मैं ऑलरेडी बहुत सारी तारीखें इनको दे चुका हूँ। आगे से एसोसिएट ने कहा कि सर ये अब हो गया है, बराए मेहरबानी हमें नेक्स्ट डेट दे दीजिए ताकि नेक्स्ट डेट को हम आपके सामने हाजिर हो जाएं। तो जज साहब ने खासा बरहम होने के बाद, खासे आर्ग्यूमेंट्स करने के बाद 9 जुलाई जो है
وہ ڈیٹ دے دی کہ اب آپ نے 9 جولائی کو آنا ہے، یہ آپ لوگوں کی ہیئرنگ کی ڈیٹ ہے اور اس پر آ کر آپ نے ضرور اپنے دلائل کو پیش کرنا ہے اور مزید آپ کو آگے نیکسٹ ڈیٹ نہیں دی جائے گی کیونکہ آلریڈی بہت نقصان ہو چکا ہے۔ اچھا نہیں، یہ تو اس ہیئرنگ کی صورتحال تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ اب میری جب نعمان کی فیملی کے ساتھ بات ہوئی تو نعمان اور اس کی فیملی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہر پیشی پر قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، جو ہمیں ڈیٹ دی جاتی ہے اس ڈیٹ پر ہم وہاں پر پیش ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو جب پیشی کے بعد ہم باہر آ رہے ہوتے تو ہم پر ہوٹنگ کی جاتی ہے ملزم فیملی کی جانب سے، ہم پر جملے کسے جاتے ہیں، ایسی حرکات و سکنات کی جاتی ہیں کہ جس سے جھگڑا ہو، اور جھگڑا ہونے کے بعد جو اٹینشن ہے، جو ہمارا مین ایشو ہے، اس ایشو سے توجہ کو ہٹا کر اس طرف کیا جائے تاکہ جو مین کنسرن ہے اس کنسرن کو خراب کر دیا جائے۔ تو یہ تو ساری کی ساری صورتحال ہے، لیکن ہم کوئی آرگیومنٹ نہیں کرتے، ہم کوئی رسپانس نہیں دیتے، ہم نے صبر کا دامن تھام رکھا ہے، ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا تاکہ ہمیں جلد از جلد انصاف ملے۔ اب جلد از جلد انصاف کے امیدگار ہیں نعمان اور اس کی فیملی۔ آپ کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل سے بتاؤں کہ پولیس جو ہوتی ہے نا، سب سے پہلے تو پولیس کے پاس کیس جاتا ہے۔ جب پولیس کے پاس کیس جاتا ہے تو ظاہر ہے پولیس اس پر ایک FIR درج کرتی ہے، پھر انویسٹیگیشن کرتی ہے، پھر معاملات کو دیکھتی ہے، اور انویسٹیگیشن ہونے کے بعد وہ اپنا کام جب مکمل کر لیتی ہے، اپنی مثلیں تیار کر لیتی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ پیش کر دیتی ہے، چلان دے دیتی ہے، عدالت پہنچ جاتی ہے اور جج صاحب کے سامنے رکھ دیتی ہے تمام کے تمام اپنے کیے ہوئے دلائل کہ ہمیں موقع سے یہ ملا، یہ ہماری تفتیش یہ کہتی ہے۔ اچھا، تفتیشی جو ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، نائب کورٹ بھی ہوتا ہے، جب پیش کر دیا جاتا ہے اب نیکسٹ اسٹیپ کیا آتا ہے؟ ویسے تو تھانے کا پروسیجر بھی کوئی ہفتے 2 ہفتے کا نہیں ہوتا، وہ بھی مہینوں پر محیط ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ گئی عدالت۔ اب عدالت میں جو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وکلا کا۔ وکلا جو ہوتے ہیں دونوں پارٹیز کی جانب سے، انہوں نے پیش ہونا ہے، انہوں نے پیش ہو کر اپنے اپنے دلائل دینے ہیں، پیشیاں ہونی ہے، تاریخیں ہونی ہے، اور پھر اس کے بعد جج صاحب نے اس پر فیصلہ دینا ہے۔ تو اب انصاف کی منتظر ہے نعمان کی فیملی۔ جج صاحب نے فیصلہ سنانا ہے، وہ سنانا چاہتے ہیں، مدعی سننا چاہتے ہیں۔ جو ڈیلے ہو رہا ہے وہ وکیل کی جانب سے ہو رہا ہے، وکیل پراپرلی طریقے سے وہاں پیش نہیں ہو رہے۔ ٹرائل میں ڈیبیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیبیٹ ابھی تک ہوئی نہیں ہے، جب ڈیبیٹ ہو جائے گی تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ اب آگے جج صاحب کیا فیصلہ دے رہے ہیں، اور پھر جج صاحب جو فیصلہ دیں گے ڈیفینیٹلی وہ بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔